शुभ सकाळ पिलाମାନେ केमिति अछ आशा करूछि समस्ते भलरे थिबो। पिलाମାନେ आमे पूर्व अध्याय रे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल विषय रे जानिले। आज आमे किछि नुआ जिनिस जानिबा। पिलाମାନେ तमे खेलिबाकू भल पाओ ना? तुमे पिला बेले कागज भांगी केते खेल खेलिथिबो। कागज भांगी कागज रंगा प्रस्तुत करिथिबो। कागज भांगी पुणी एरोप्लेन तैयारी करिथिबो। एई भली कागज भांगी विभिन्न प्रकार खेल खेलिथिबो। आज आमे गोटे कागज भंगा खेल खेलिबा। पिला माने कहिलो देखी गोटे कागज को बारंबार भांगिले केते थर भांगी पारिबो। आम पाखरे गोटे कागज अछि ताकू आमे मझिरे आम पाखरे गोटे कागज अछि ताकू आमे समान दुई भागरे भाग करिबा। एही भली मुड़ी मुड़ी चालिबा आमे केते थर भांगी पारिबा। कितु कहूची गोटे कागज को बा गोटे फर्द कागज को 7 थर रु अधिक थर भंगा जाई पारिबो नाही। ताहले चलो पिला माने देखिबा कागज फर्द को 7 थर रु अधिक थर भंगा जाई पारुछि कि नाही। तुम पाखरे जहा भी कागज अछि ताकू हातरे धर एवं ताकू मझिरो भांगी चाल। देखो केते थर भांगी होछि। पिला माने तम पाखरे जहा भी कागज अछि तमे गोटे हातरे धर। मो पाखरे 3टी कागज अछि मु तुमको देखौछि। मु जेमिति भांगुछि तुमे भांग। केते थर भांगी पारुछ कहिबो। पिला माने देखो मो पाखरे गोटे A4 साइज पेपर अछि। वर्तमान ताकू मु समान दुई भागरे भाग करूछि। पिला एमपी समान दुई भागरे भाग करली। तापरे पुणी ताकू आउ थरे दुई भाग करली। देखिलो पिला माने प्रथम भांग परे कागजटी केते परस्त होउची 1 2 बा कागज जेतिकी मोटा थिला तार मोटे 2 गुण वृद्धि पाउची। सेई भली जेते बेले द्वितीय भांग करली कागजटी केते परस्त हे गला टिके देखिलो 1 2 3 4 4 परस्त हे गला बा कागजर मोटे 4 गुण हे गला। वर्तमान मु ताकू तृतीय भांग पुणी भांगिली। गणिल पिला माने एटा केते नंबर भांग ये हला चतुर्थ भांग। तापरे पंचम भांग 5 थर भांगिली। तापरे 6 थर भांगिली। देखो पिला माने 6 थर भांगीची कागजटे को एवं मु कागजटे को भांगिले आउ भांगी होची कि मझिरे नुह याकू भांगी होनी केवल याकू एमती टिके बंकेई होची याकू आउ भांगी परिबा नाही। ताहले पिला माने पेपर ए A4 साइज पेपर टी को आमे 6 थर भल भाबरे भांग करि पारिले आउ भांग करि पारिले नाही। वर्तमान ए A4 साइज पेपर रु आउ टिके पतला कागज को आमे नेबा। आमे गोटे टिश्यू पेपर को नेबा। ए टिश्यू पेपर टी अत्यंत पतला। वर्तमान याकू आमे भाग करिकी देखिबा। मु ताकू प्रथम भांग देली मु भांग करूची तुमे गण 1 2 3 4 5 6 7 5 6 नंबर पर्यंत भांगी होची। 7 नंबर बेले ए टिश्यू पेपर को मध्य एति बंकेइबा को पडुची। ये बंका हेकी रहउची पूरा संपूर्ण रूप रे भांगी हो नाही। आमे गोटे वर्तमान आमे गोटे खबर कागज को नेबा। खबर कागजर मोटेई हमर A4 साइज पेपर मोटेई रु कम। वर्तमान याकू आमे भांगीबा। ये हला प्रथम भांग ये द्वितीय भांग तापरे ये तृतीय भांग तापरे चतुर्थ भांग पंचम भांग षष्ठ भांग एवं सप्तम भांग। सप्तम भांग पर्यंत आमे न्यूज पेपर टिकु टिके भांगी पारले। आउ अष्टम भांग बेले
याकू आउ भांगी हो नहीं, याकू केवल एमती बंका जाउची, याकू कागज बंकेइबा कहबा। याकू आमे समान भागरे भांगी एटाकू समान भावरे भंगा जाई नहीं, सेथिपई याकू आमे भांग देई परिबा नाही। गोटे कागज को 46 थर भांगी पारिले ଏହା ଏତେ ମୋଟା ହେବ ଯେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଦେଖିବା କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ମୋଟେଇ କେତେ ହେଉଛି ଯେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ତାର ମୋଟେଇ 0.001 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଥାଏ। ମନେକର କାଗଜକୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଚାହିଁବା ସେତିକି ଥର ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ କେତେ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ କେତେ ହେଉଛି? ପ୍ରଥମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜ ମୋଟେଇରେ ବୃଦ୍ଧି କେତେ ହେଉଛି, ମୋଟ ମୋଟେଇ କେତେ ହେଉଛି, ଚାଲ ହିସାବ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇରେ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ପରସ୍ତର ମୋଟେଇ ଥିଲା 0.001 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାକୁ ଆମେ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗ କଲେ କାଗଜଟି 2 ପରସ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ତାର ମୋଟେଇ 2 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ଆମେ ତାକୁ 0.001 ପ୍ଲସ୍ 0.001 ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 0.001 ଇଣ୍ଟୁ 2 ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବା। ତାହେଲେ ତାର ମୋଟେଇ ହେବ 0.002 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଇଭଳି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ଥିଲା 0.002 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ପୁଣି କାଗଜର ମୋଟେଇ 0.002 ପ୍ଲସ୍ 0.002 ବା ତାହାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 0.002 ଇଣ୍ଟୁ 2 ବା 0.004 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟ ମୋଟେଇ କେତେ ହେଇଗଲା? 0.004 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଇଭଳି ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ପୁଣି 2 ଗୁଣ ବଢି ଯାଇଛି ଏବଂ 0.008 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଛି। ଚତୁର୍ଥ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ 0.008 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପ୍ଲସ୍ 0.008 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସମାନ 0.008 ଇଣ୍ଟୁ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା ଯାହାକୁ କି ଆମେ କହିବା 0.016 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏଇଠି ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ତାର ମୋଟେଇରେ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। 0.002 କୁ 2 ଗୁଣ କଲେ ବା ଇଣ୍ଟୁ 2 କଲେ ଆମେ ପାଇବା 0.004। ସେଇଭଳି ତାକୁ 2 ଗୁଣ କଲେ 0.008, ପୁଣି ତାର 2 ଗୁଣ ନେଲେ 0.016। ଅର୍ଥାତ୍ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ଏହାର ମୋଟେଇ 2 ଗୁଣ ହେଉଛି। ଚାଲ ବିଭିନ୍ନ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇରେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଆମେ ପୂର୍ବ ଟେବୁଲରେ ହିସାବ କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ହେଉଛି 0.008 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ତାର ମୋଟେଇରେ 2 ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥାଏ। ତାହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ହେବ 0.016 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ପଞ୍ଚମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ତାର 2 ଗୁଣ 0.032 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ଷଷ୍ଠ ଭାଙ୍ଗ ପରେ 0.064 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଗୁଣିଲ 0.064 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇଣ୍ଟୁ 2 କେତେ ହେବ ନା 0.128 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ସପ୍ତମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ହେବ 0.128 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେହିଭଳି ଅଷ୍ଟମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ହେବ 0.128 ସେଣ୍ଟିମିଟରର 2 ଗୁଣ ବା 0.256 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ନବମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ହେବ ତାର 2 ଗୁଣ କଲେ ପିଲାମାନେ କେତେ ହେବ ନା 0.512 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ସେଇଭଳି ଦଶମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ କେତେ ହେବ ନା 1.024 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ପାଖାପାଖି 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଉଛି। ସେଇଭଳି 11 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ହେବ 2.048 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 12 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ 2.048 ସେଣ୍ଟିମିଟରର 2 ଗୁଣ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ 4.096 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେବ। ସେଇଭଳି 13 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ହେବ 8.192 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 14 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ ହେବ 16.384 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 15 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ ହେବ 32.768 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 16 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ ହେବ 65.536 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 17 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ହେବ 131.072 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ
131 सेंटीमीटर बा प्रायतः 131 सेंटीमीटर बोली कहिबा। ସେଇଭଳି 18 नंबर भाग परे कागजर मोटेई हेबो 262.144 सेंटीमीटर बा जहाकू कि आमे कहिबा प्रायतः 262 सेंटीमीटर। चिन्हटी को प्रायतः समान बोली व्यवहार करिथाउ। आमे एई टेबुल देखिले जे दशम भाग परे कागज मोटेई प्रायतः 1 सेंटीमीटर होइथाय एवं 17 नंबर भाग परे कागजर मोटेई 131 सेंटीमीटर होइथाय जहा कि 4 फुट रु अधिक। पिला माने आमे 131 सेंटीमीटर को किपरि फुट रे प्रकाश करिबा। पिला माने आमे समस्ते स्केल देखिसंती 15 सेंटीमीटर स्केल 30 सेंटीमीटर स्केल एवं मीटर स्केल देखिसंती। स्केल रे गोटी पटे सेंटीमीटर माप थाए एवं तळ पटे एठी लेखा जायछि इंचेस इंच माप थाए। एठी देखिबा आमे पाखापाखि 2.54 सेंटीमीटर रे तळ पटे 1 लेखा जायछि अर्थात 2.54 सेंटीमीटर रे हुए गोटी इंच। सेई भली गोटी हमर लंबा स्केल देखिबा 30 सेंटीमीटर सेठी थाए 12 इंच। 12 इंच टा हुए गुटे फुट ताहा प्रायतः हुए 30.48 सेंटीमीटर बा हम स्केल रु जस्ट टिके अधिका 30 सेंटीमीटर स्केल रु ताहले 131 सेंटीमीटर केते फुट हेबो 131 डिवाइडेड बाय 30.48 हला 4.297 पिला माने एबे कहिलो 27 भाग परे मोटेई केते हेबो चलो आमे हिसाब करी देखिबा। आमे जानिचंती जे 18 नंबर भाग परे मोटेई प्रायतः 262 सेंटीमीटर हेउछि। 19 नंबर भाग परे तार मोटेई हेजिबो प्रायतः 524 सेंटीमीटर एवं 20 नंबर भाग परे तार 2 गुण हेबो 10.4 मीटर। इति देखिबा 524 सेंटीमीटर तार 2 गुण हैला 1048 सेंटीमीटर ताकू आमे मीटर रे प्रकाश कले हेबो 10.48 मीटर बा ताहाकू ऑलमोस्ट इक्वल टू करायछि 10.4 मीटर। सेई भली 21 नंबर भाग परे तार मोटेई हेबो प्रायतः 21 मीटर। 22 नंबर भाग परे तार मोटेई हेबो ऑलमोस्ट इक्वल टू 42 मीटर। सेई भली 23 नंबर भाग परे आमे तार 2 गुण कर देबा 42 मीटर रो 2 गुण हैला 82 मीटर एवं 24 नंबर भाग परे तार मोटेई हेजिबो ऑलमोस्ट इक्वल टू 167 मीटर। सेई भली 25 नंबर भाग परे तार मोटेई हेबो ऑलमोस्ट इक्वल टू 335 मीटर एवं 26 नंबर भाग परे तार मोटेई हेबो 670 मीटर। 27 नंबर भाग परे तार मोटेई केते होछि पिला माने देखिलो 1340 मीटर बा ताकू आमे किलोमीटर रे प्रकाश कले हेबो 1.3 किलोमीटर। पिला माने एठी गोटी तमे चित्र देखुछो ए चित्रटी कहार पिला माने जानिछो चित्रटी होछि बुर्ज खलीफार। ए विश्वर सर्वोच्च प्रासाद तार उच्चता होछि 830 मीटर एवं हा दुबई रे अवस्थित। पिला माने ए टेबुल देखि कहिलो कागज को बारंबार भांगिले केते नंबर भांग परे ये पाखापाखी बुर्ज खलीफार उच्चता सहित समान हबो देखिलो पिला माने केते नंबर भांग परे होछि हां 26 नंबर भांग परे तार उच्चता पाखापाखी बुर्ज खलीफार उच्चता सहित समान होछि। जदि हमें 27 नंबर भांग करि देबा ताले तार उच्चता बुर्ज खलीफाटू आहुरी अधिक हेइ जिवो। पिला माने बुझी पाछे तो कागज भंगार जादू तार किपरि मोटेई वृद्धि पाउछि। 46 भांग परे मोटेई केते हेबो हमें देखिथिले 27 नंबर भांग परे कागजर मोटेई 1.3 किलोमीटर थिला वर्तमान 28 नंबर भांग जिबा 28 नंबर भांग परे कागजर मोटेई हे जिवो 2.6 किलोमीटर। 29 नंबर भांग परे कागजर मोटेई हे जिवो प्रायतः 5.3 किलोमीटर। 30 नंबर भांग परे कागजर मोटेई हेबो 10.7 किलोमीटर। 31 भांग परे कागजर मोटेई हे जिवो 21 किलोमीटर। एठी पिला माने देखिबा 30 नंबर भांग परे कागजर मोटेई हे जाउची 10.7 किलोमीटर बा पाखापाखी 10.7 किलोमीटर कहले हमें पाखापाखी 11 किलोमीटर मध्ये कहि परिबा। एठी पिला माने डाहण पार्श्व रे गोटे चित्र देखुछो ए हेला मेरियाना ट्रेंच रो चित्र। एटा प्रशांत महासागर रे अछि
ଏହାର ଗଭୀରତା ହେଉଛି 11 କିଲୋମିଟର। ଗୋଟିଏ କାଗଜକୁ ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା 30 ଭାଗ ପରେ ତାର ମୋଟେଇ ଏତେ ହେବ ଯେ ତା ମାରିଆନା ଖାତାର ଗଭୀରତା ସହିତ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବ। ସେଇଭଳି ଆମର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଯୋଉ 5ଟି ସ୍ତର ଅଛି, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର, ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଏକ୍ସୋସ୍ଫିୟର, ଏଥିରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ନିମ୍ନତମ ସ୍ତର ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର, ଏଟାର ଉଚ୍ଚତା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 12ରୁ 18 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଏହି ସ୍ତର ମଧ୍ୟରେ ଆମର ବିମାନ ଚଳାଚଳ କରେ। ତାହେଲେ 30 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ବିମାନ ଉଡୁଥିବା ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ, 33 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ, 34 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ କେତେ ହେଉଛି ହିସାବ କରି ଦେଖ। ଏଇଭଳି ଦେଖିଲେ ଆମେ 45 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ ଦେଖିବା କାଗଜର ମୋଟେଇ କେତେ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଢିଲ ଏଇଟା 3,51,650 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ସେତିକି ହେଉଛି। ଏବଂ 46 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ହେଉଛି 7,03,300 କିଲୋମିଟର ବା ପ୍ରାୟତଃ 7 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର। ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦୂରତା ହେଉଛି 3,84,400 କିଲୋମିଟର। 45 ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ ଏତେ ହେବ ଯେ ସେ ପାଖାପାଖି ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଏବଂ 46 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ କରିଦେଲେ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରୁ ବହୁତ ଉପରକୁ ପଳେଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତାର ମୋଟେଇରେ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧିକୁ କି ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ ନା ଏହି ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁଣନାତ୍ମକ ବୃଦ୍ଧି ବା ଘାତୀୟ ବୃଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା କିପରି ଘାତୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। କିଛି ଉଦାହରଣ ନେବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ହେଇଥାଏ 0.016 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ପଞ୍ଚମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ହେଇଥାଏ 0.032 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଷଷ୍ଠ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ହେଇଥାଏ 0.064 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ମୋଟେଇରେ କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି ଆମେ ଏହାକୁ କିପରି ଜାଣିବା ନା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ପରେ ମୋଟେଇ କେତେ ହେଉଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ ପରେ ମୋଟେଇ କେତେ ଥିଲା ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ହରିଲେ ଭାଗଫଳ ପାଇବ 2। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ନା ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ଅଛି ମୋଟେଇ 0.064 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ତାକୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା 0.032 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଭାଗଫଳ ପାଇବା 2। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଙ୍ଗ ପରେ କାଗଜର ମୋଟେଇ 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇରେ କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ହେଲା 0.016 ସେଣ୍ଟିମିଟର, 2 ଭାଙ୍ଗ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ 6 ନମ୍ବର ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ହେବ 0.064 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୋଟେଇରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ନା ଷଷ୍ଠ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ ଚତୁର୍ଥ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ବା 0.064 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 0.016 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4। ହେଲେ ମୋଟେଇରେ କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନା 2 ଭାଙ୍ଗ ପରେ ଦେଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ 2ଟି 2ର ଗୁଣନ ବା 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ସେଇଭଳି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇରେ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ତୃତୀୟ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ହେଲା 0.008 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 3 ଭାଙ୍ଗ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଭାଗରେ ମୋଟେଇ କେତେ ହେଉଛି ନା 0.064 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ମୋଟେଇରେ କେତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଦେଖିବା 0.064 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 0.008 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 8। এই 8 କୁ ଆମେ କିପରି ଲେଖିପାରିବା 2 into 2 into 2। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଭାଗ ପରେ ହେଲେ 8 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବା 3ଟି 2ର ଗୁଣଫଳ ହେବ। ସେଇଭଳି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଭାଗ ପରେ ମୋଟେଇରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଚାଲ ହିସାବ କରି ଦେଖିବା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି କାଗଜ ଯେତେବେଳେ ଭଙ୍ଗା ହେଇନଥିଲା ତାର ମୋଟେଇ ଥିଲା 0.001 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଦଶମ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ମୋଟେଇ ହେଲା 1.024 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ହେଲେ ମୋଟେଇରେ କେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନା 1.023 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେତେ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନା 1.024 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 0.001 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଆମେ ହରଣ କଲେ ଭାଗଫଳ ପାଇବା 1024। ସେଇଭଳି ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ 10 ଭାଙ୍ଗ ଦେଖିବା।
अर्थात 20 नंबर भाग पर केते होउची मोटेई रे वृद्धि होउची आ केते मोटेई रे केते गुण वृद्धि होउची देखिबा 10 नंबर भाग पर थिला मोटेई 1.024 सेंटीमीटर आ 20 नंबर पर भाग हला 10.485 मीटर ताहले मोटेई रे केते वृद्धि हला ना 10.274 मीटर वृद्धि हला एठा देखिबा हमें केते गुण वृद्धि हला केते गुण वृद्धि हला माने हमें हरण करिबा ना 10.485 मीटर डिवाइडेड बाय 1.024 सेंटीमीटर ताहले हमें भागफल पाइबा 1024 सेही परि पिला माने हमें 20 रु 30 नंबर भाग परे मोटेई रे केते गुण वृद्धि होईची हिसाब कले पाइबा 1024 सेही परि 30 रु 40 भाग भितरे मोटेई रे वृद्धि होईची 1024 ताहले प्रति 10 भाग रे मोटेई रे केते गुण वृद्धि पाउची ना 1024 गुण बा 10 टी 2 रो गुणफल रूपे से वृद्धि पाउची ताहले पिला माने हमें जानिले प्रत्येक भाग परे 2 गुण वृद्धि होउची जदि प्रत्येक 2 भाग नेबा ताहले 2 गुणन 2 बा 4 गुण वृद्धि होउची जदि हमें प्रत्येक 3 भाग नेबा ताहले 3 टी 2 रो गुणफल बा 2 गुणन 2 गुणन 2 बा 8 गुण वृद्धि होउची पिला माने आज हमें कागज भांगिबा परे तार मोटेई रे केते गुण वृद्धि होउची आलोचना कले तुमे ए पाठटी को केते दूर बुझिछ जानिबा पई मु तुमको केतोटी प्रश्न पचारुची प्रश्न गुडाको मन देई शुणी तार उत्तर देव कागज को समान 2 भाग करी बारंबार भांगिले प्रत्येक भाग परे कागजर मोटेई केते गुण वृद्धि पाइबो टिके चिंता करी कहिलो पिला माने हां 2 गुण वृद्धि पाइबो शाबाश ता पर प्रश्नटी सुनो पिला माने पर प्रश्नटी हैला कागज को समान 2 भाग करी बारंबार भांगिले पंचम भाग परे कागज मोटेई रे वृद्धि जानिबा पई हमें 2 को केते थरा गुणिबा चिंता करो पिला माने टिके 2 को केते थरा गुणिबा ना हमें 2 को 5 थरा गुणिबा ता पर प्रश्नटी देखो पिला माने गोटे कागजर मोटेई 1 एकक हेले 6 भाग परे कागजर मोटेई केते एकक हेबो केते हेबो पिला माने ना कागजर मोटेई 64 एकक हेबो एठी हमें कागजर मोटेई देइछि 1 एकक 6 भाग परे देइछि ताहले हमें 6 टी 2 को गुणिबा ताहले केते हेबो 2 2 गुणे 4 2 गुणे 8 2 गुणे 16 2 गुणे 32 2 गुणे 64 आ 64 एकक हेबो आ गोटे प्रश्न देख पिला माने गोटे कागजर मोटेई भी एकक हेले कागज फर्द को 10 थर भांगिबा परे ताहार मोटेई डेस हेबो ता पई पिला माने एठी विभिन्न गुडिये दिया जायछि ऑप्शन देखो 10 भी हेबो ई 10 प्लस भी हेबो 2 into 10 into भी हेबो बा 2 to the power 10 भी किबा 2 to the power 10 कि 10 स्क्वायर भी कोडा हेबो पिला माने टिके देखिलो चिंता कलो उत्तर हेबो हमरो 2 to the power 10 भी कारण एठी 10 थर भांगिला पारे 10 थर भंगा जायछि कागज को 10 थर भांगिबा अर्थ 2 को 10 थर गुणिबा बा 2 to the power 10 भी परवर्ती प्रश्नटी देखो पिला माने कागजर चतुर्थ भाग परे मोटेई 2 into 2 into 2 into 2 equal to 16 गुण वृद्धि पाइले अष्टम भाग परे कागजर मोटेई केते गुण वृद्धि पाइले चिंता कलो पिला माने केते हेबो कागजर मोटेई 16 into 16 बा 256 गुण बा 256 गुण वृद्धि पाइबो सही परि कागजर 16 भाग परे कागजर मोटेई केते गुण वृद्धि पाइबो कहिलो पिला माने चतुर्थ भाग परे मोटेई जदी 16 गुण वृद्धि पाउछि ले 16 नंबर भाग परे कागजर मोटेई रे केते गुण वृद्धि पाइबो टिके चिंता करो कहिलो हां शाबाश पिला माने भलो उत्तर देइछो ना 4 टी 16 रो गुणफल बा 16 गुणन 16 गुणन 16 गुणन 16 तार गुणफल हला 65536 गुण बढ़िया पिला माने आशा करूछि तमे समस्ते ए पाठटी बुझिथिबो पाठटी को धैर्यर सहित शुणिछ तार उत्तर मध्य देइछ सेति पई धन्यवाद खुशी रे सिखिबा समस्तंकर अधिकार नमस्कार।